Il me semble que pour parler, la pensée s'exerce elle-même pour devenir parole. On oublie un peu trop que le communisme envisagé par Karl Marx, allemand et juif, à mon avis, c'était inspiré de l'idéalisme allemand, surtout de cette idée de Schelling qui aboutissait dans ses pensées une société, une cité dans laquelle où tout le monde était un objet à contempler ou méditer pour autrui. Chacun de nous comme un objet esthétique, non pas pour se négocier, pour faire le commerce, pour appliquer les mœurs, pour se contracter, tout était fini. Là, dans la fin de l'histoire de Schelling, idéaliste, c'était le spectacle, plutôt contemplation, au sens propre du terme. À la fois réfléchir, à la fois regarder, comme un objet de contemplation autrui. Voilà. Et ce qui nous donne une petite idée du communisme. Et Marx, il s'est exprimé autrement, peut-être, mais au fond, son précédent, c'était l'idéalisme allemand et peut-être Schelling. Ça, il ne faut jamais oublier. Yani akılın sanki spektatör olma konumunu omuzumuzda bizi takip eden, ne yaptıksa iyi ya da kötü, müdahil olamadan hepsini seyreden bir öz farkındalık olarak tanımladık. Çok eski, arkaik, teolojik bir ya da animistik bir postüla, bir melek bizi takip ediyor, yaptıklarımızı kontrol ediyor. Ama ve de eyleme müdahil olamıyor. Biz onu müdahil etmediğimiz takdirde, onu eylemle ilişkilendirmediğimiz takdirde, her ne kadar aklın sansibiliteyle bağının kopuk olması bu direkt eyleme geçmesini engellemekle birlikte bir ideye sahip olmak, kendisinin varlığı olmayan bir şeye sahip olmak, bütün diğer aksiyonları regüle etmeye yarıyor. Yönlendirmeye, sadece rehberlik de diyebiliriz. Ama idenin Kant'ta en büyük fonksiyonu, tek yegane fonksiyonu hatta regüle etmesidir. İde regulatrice de la raison denir. Dolayısıyla sanki Kant'ın tabii ki bu çok seküler bu zihin açıklamasında çok arkalarda bir melek varsayımı sanki var. Kant sadece akılın spektatör olmakla kalmamasını, müdahil olmasını, bu arada iyi istencin, herkeste ortak olan iyi istencin adı birden akıl hale geldi. O kitabı okursanız eğer, Moralite Komün'de bu iyi istenç, iyi isteme, herkesin anlayacağı bir şeyken birdenbire akıl yeni tarifiyle, yeni konseptiyle aklın regülatris fonksiyonu haline geldi. Dolayısıyla artık felsefenin tarifi içindeyiz. Bu seküler açıklamada bile sanki bir melek varsayımını gözlemleyici, takip eden, celui qui m'accompagne ve bir varsayımı görüyoruz. Bu arada Descartes'in je pense'ını, cogitosunu kabul ettiği çok açık cümlesi şudur ve tamamen burada örtüşüyor. O da un je pense accompagne toutes mes représentations. Bu şu demektir teknik olarak. Reprezentasyon aslında antanmanın işidir. Reprezentasyon, bilgi dedik ya, aslında bir sonuçtur. Yani sansibiliteyle antanmanın kategoriyel faaliyetleri, yani aklın kumaşı, ham maddesi ya da sansibilitenin ham maddesiyle aklın makasıyla diyelim, çünkü kategoriler kesip biçip şekillendirmek anlamında makasa benzetilebilir ya da kalıp
terzinin kalıpları, paftaları, kategoriler böyle bir şey. Paftaları ikisinden ortaya çıkan da elbise, ceket, ürün. Ne diyorduk? Bu bilgi olduğu kadar reprezentasyon. Bilgi bir reprezentasyon. Bilgi bir temsil. Fenomenlerin bilgisi bir temsil. Yani kendinde şeylerin bilgisine sahip değiliz demenin bir yolu. Dolayısıyla kolayca Kant'ın birinci kritikte kurduğu bu bilgi teorisinden itibaren bilgiyi reprezentasyon düzeyinde görmesi pek alışılık olunan bir şey değil. Reprezentasyon daha ziyade işte hayal ürünü, hayal mahsulü, gerçek olmayan temsili şeyler, işte temsili konular gibi algılanırken birden reprezentasyon entendrement'ın doğru faaliyetinin ürünü oluyor. Şimdi cümleyi alırsak un je pense ki bizi Descartes'ta infini ile ilişkiye sokan o je pense, un je pense accompagne à toute mes reprezentasyon diyor. Bu akompanyaman beni tabii herkesi ilgilendiriyor da beni özellikle ilgilendiriyor. Bu dersimizin açısından. Akıl bir melek gibi bizi takip ediyor omuzumuzda ve akompanya ediyor. Sanki bizden daha fazla düşünüyor. Ben o kadar düşünemiyorum. Ben iş, güç, fitne peşinde koşuyorum. Yanımda da melek, bir je pense. Yine ben yani. Aynı kişi. Bir je pense. Ama sanki biraz yanımda. Hani tam da ben olsam gidemem bu işi yapamam. Biliyorum ve bile bile gidiyorum mesela. Un je pense. Süper bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bir je pense şey gibi. Nereye gitsem kurtulamıyorum. Feci bir şey. Teşki je ne pense pas gibi düşünürsek illet gibi bir şey. O yüzden çok zorlu. Trajedi burada başlıyor. Bana kalırsa ilk insandan beri var ama örneklerini gösterebilmek lazım. Bizim tarih anlatımızda işte diyoruz statik toplumlar vardı. İnsanların kas sisteminde daha önceden yaptıkları belliydi vesaire. Je pense'a pek ihtiyaçları yoktu zaten. 17. yüzyılda je pense çıktı. Ondan önce felsefede de yok. Bir Platon'da egzersiz var, epistemeye ulaşma gayreti var, tabii ki iyi istenç var, ide de bien var ama o antikte eskidi. Ne diyorduk? Je pense ki accompagne, bir gölge gibi beni takip eden, kurtulamadığım bir şey. Tüm reprezentasyon demesi ayrıca manidar. Yani her felsefe öğrencisi bunu bilir, sen bu cümleyi. Ama anlamını yorumlamak lazım. Herkes yorumlamak lazım. Tut. Şimdi tutu yorumluyorum. Tut yani nasıl yani? En kötü temsilimi de eşlik ediyor un je pense diye sorarım. Çünkü temsil deyince sınırı yok yani. En yüksek temsillerimi, ahlak alanındaki en yüksek ideallerime bir je pense eşlik ediyor. Yani je pense'ın gözetimi altında gerçekleşiyor bunlar desem güzel. Ne demek? Kant bu cümleyi nasıl kuruyor? Herkes için kuruyor. Peki herkes için geçerli mi? O yüzden hep örneklere götürerek bakmak lazım. Eğer akompanye ediyorsa bir je pense, reprezentasyon yani atüt intention d'action. Adam kiralık katil olarak öldürmeye gidiyor. Yanında da bir je pense akompanye ediyor. Ve hiçbir şey yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun diğer adı vicdan. Adam sürekli vicdanını susturmaya çalışıyor. Diyor ki entendrement'ını çalıştırıyor. Je pense'a diyor muhtemelen entendrement'ını biraz çalıştır. Para da alırsak kurtulacağız. Bir daha yapmayacağız diyor mesela. Bir sürü filmci görebilir. Rasyonalize ediyor situasyonu. Je pense da duruma tanık. Bir şey yapamıyor. Diyeceğim en kötü reprezentasyonlarımızda da eşlik ediyor je pense. Bundan itibaren arkaik insan, statik toplumdaki, kast içindeki insanda da varsaymamız lazım. Bu şu anlama gelir. Hiç kimse hani sırtına, alnına yapılan dövme, damga, kastın bütün sembolleri,
Sünnet de bunların içinde, her türlü bedensel yahut da zihinsel identifiye etmenin viyolansa dayalı modelleri ne? Hem hapisiz, yapacak bir şey yok. Bunun içine doğmuşuz yani. Bu kas, başka kasta olsaydık ne oluyorduk? Buda oluyorduk. Buda sarayda yetişmiş değil mi? İyilikler içinde ama saraydan çıkıyor, dünyayı görüyor. Ne diyordum? Bu kasta, şu ya da bu kasta, şu ya da bu temsilin içine, şu ya da bu temsilin içine ya da sembolün içine gömülü olsak bile bir Japon accompagne diyorsa Kant. Kant'ın dediği eğer doğruysa, her hal ve şart ve zaman içinde doğruysa, o zaman ne işe yarıyor? Çok merak etmemiz lazım. İşe yaramıyor da ne geçiyor o kişiyle o kişi arasında? Yani aynı kişinin iki benlik yapısı arasında. Bundan bir sürü edebiyat, roman, öykü çıkarabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi. Yani şunu, bazı işler düşüncesizce yapılır değil. Şüphesiz %124 saat belki düşünmüyoruz ama çünkü o işi yaparken o işe gömülüyorsunuz. Mesela nesiniz? Galeryen, Türkçesi nedir? Bir ortaçağ gemisinde kürekçi. Zorlu şartlarda kürek çekiyorsunuz. Mesela sürekli aynı işi yapıyorsunuz ve mükemmel yapıyorsunuz ama yaparken belki hiç düşünmüyorsunuz. Yani düşünmenize gerek olmuyor. Zihniniz boşalmış da oluyor. Makine gibi çalışıyor olabilir. Bu benim öyküm. Siz başka Forsa, bunun adı değil mi? Galeryen Forsa'dır. Siz başka bir Forsa öyküsü yazabilirsiniz. O diğer limandaki sevgilisini ya da köyündeki ya da Afrika'da köle edilmeden ki toprağını özlemiş, onu düşünen bir Jöpans hayal edebilirsiniz. Kimisi sıfırlanmış bir Jöpans, o da bir düşünce biçimidir. Nirvana'ya erişmiş gibi bir Jöpans düşünebilirsiniz. Benim için önemli bir Kant yorumu ve hiçbir Kantçıdan hiçbir yerde duymadım. Sadece Jöpans'ı yani Descartes'in teorisini kısmi olarak sistemine, bilgi teorisine dahil ettiği anlamına geliyor ama çok büyük bir şey de anlamına geliyor. O da akıl en düşük faaliyetlerimizde de devrede anlamına geliyor. Devrede ama nasıl? Hangi düzeyde bilemeyiz. O yüzden öykü yazın diyorum ya, yani belki o düzeyde devrede. Je pense ya da la raison, krim, suç işlerken, forsa, köle olarak çalışırken ya da boş zaman eve gelmiş dinlenirken, keyif çatarken vesaire gibi hepsinde farklı düzeylerde olmakla birlikte accompagne, accompagne. Buradaki en önemli sözcük accompagne. Diğer önemli sözcük tut, le reprezentasyondaki tut, her türlü tut. Reprezentasyon kelimesi zaten yeterince önemli. Çünkü gerçek değil yaşadığımız. Damga, kast, sembol, konsept, hepsi reprezentasyon. Hakikatin kendisi değil. İnsan hakikatte yaşamıyor, reprezentasyonda yaşıyor. Yani ben öyle görüyorum, böyle düşünüyorum, bana öyle dediler, bu zaten böyledir. İki şey olunca ardışık olarak hep birinden sonra öbürü gelir, kozalite de budur. Bunların hepsi reprezentasyon. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyoruz ki bu hayal her defasında haklı çıkıyor. Buna gerçek dememek için bir nedenimiz yok. Ama sorun şu ki gerçekte yaşamıyoruz. En büyük haber bu. Görüyor musunuz? Şu kadar cümle neler barındırıyor bence. Benim Kant yorumuma göre. Ve buna rağmen je pense. Buyur. Düşün. Kant böylece egzistansiyelist hale geldi. Gördüğünüz gibi. Ve bu je pense vicdan azabını da, yani ahlakilik bilincini, mauvaise conscience dediğimiz vicdan azabı, vicdan rahatsızlığı
gibi duyguları temelleneceği yegane mecra, yegane mekan. Yoksa niye vicdan rahatsızlığı? Yani hem yapıyorum hem rahatsız oluyorum yaptığımdan. İşte bu meleğin celui qui accompagne'nın je pense'nin almış olduğu bir formda vicdan rahatsızlığı, öbürü de vicdan rahatlığı olabilir. Çünkü reprezentasyonunda diyor ki bunu yapmam lazım. Çünkü bunu yaparsam vicdanımı rahatlatmış olacağım. Evet, böyle düşünerek çok enteresan sonuçlara varabiliriz. Vicdan rahatsızlığı buradan türetilebilir. Ve de ahlak yasası denilen şey göklere, uzaklara, yıldızlara götürmeden buradan dedüksiyonu yapılabilir. Demin dediğim bütün şeyleri de toparlayarak, yani akıl denilen şeyin hiç zaman kendi kendisiyle özdeş olmaması, hep bir kendi ötesini, sınırını, dolayısıyla kendi reprezentasyonunu, kendi almış olduğu modeli, kendi eylem prensibini kendisine nasıl rasyonelleştirdiğini, dolayısıyla bu antanımanın faaliyetlerinin hep bir ötesine geçme kabiliyeti sayesinde otokritik olma imkanına sahip. En iyi kullanımı otokritik olması. En kötü kullanımı, o da kötü değil, kendi yapıp etmelerini, çaresizce gömülü olduğun mesela köle hayatının dan ibaret olmadığını seyrediyor bu kez, spektatör olarak da. Yani köleysen de tam köle değilsin, nihayetinde insansın dediğimizde kastettiğimiz şey, evet hem köleyim ama biliyorum ama yapacak bir şey yok, köleyim, baş kaldıramam diyen de je pense. Farkındalık yani. Ona da konsyans diyoruz. Almancası Bewusstsein. Kant'ın je pense avantajlı bulması şüphesiz modern felsefe için modern bir icat olan je pense'ı, yani sübjektivite lümeni sahnenin başına getirmesi, Descartes'ta çok net olmayan bir ahlak felsefesi, hatta olmayan geçici bir ahlak dışında hızla tanrısal olana bağlantılandırıldığı için, o da rasyonel tarafı aynı Aristo gibi akli olanı, akılcı olanı, ahlaki olanla özdeşleştiriyor. Bu geleneğin en büyük jestlerinden biri. Bu arada tabii Kant'a söylemediği şeyleri de söyletmiş oluyoruz. Kantçılar ikinci, üçüncü elden o kadar da haksız değiller. Kant da bu Platon'dan gelen, yani kötü olduğunu bilseydi de yine isteyecek miydi diye soran Platon'dan. Yani bilgiyle, rasyonel olanla ahlakı bir ve aynı paralele getirmeye çalışan Platon'dan, parti rasyonel de l'âme'ın bize erdemi seçtireceğini düşünen Aristo'yla, je pense yoluyla infini, Tanrı'nın sonsuzluğuyla ilişkiye geçtiğini düşünen Descartes'la aynı felsefi geleneği de paylaşıyor. Niçin? Rasyonel olanın aynı zamanda ahlaki olduğunu söylemesiyle. Özünde doğru bir şey söylüyor ama hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Rasyonel yani nasıl? Rezon yani niye antanman değil? Sorularına cevap vermiyor. Ama benim bugünkü anlatımımdaki je pense qui accompagne, eğer je pense rezonsa, müdahil olmasa bile, akompanye etmesinde bile aktif olan bir faaliyet ve de temsillere eşlik ediyor. Herhangi sadece aksiyonlara değil, aksiyonlara demek de yanlış anlamalara yol açar. Halbuki temsil kavramı gibi zengin bir icadı var Kant'ın ve antandımanın ürünü ve akıl antandımana eşlik ediyor, sonucu çıkıyor. Baştaki sorumuza cevap bulmuş oluyoruz. Antandıman ile akıl arasında diskontinüite mi var, kupür mü var, kontinüite mi var sorusuna
çok özel bir akompanyaman var şeklinde sorumuza cevap vermiş oluruz. Evet, yanlış soru sorarsak yanlış cevap veririz. Yanlış soruyu doğruya çevirirsek doğru cevap veririz diye de bir ders yapmıştım geçmişte. J'aime aussi photographier ce que j'ai déjà photographié sous une autre lumière de la journée. J'ai photographié tout de suite cet anagramme ou sigle qui représente en soi sacrifice de Daniel. Donc, Daniel prophète, à mon imagination, à moi, comme un saint, il s'est sacrifié dans cette brin d'herbe, et attaché à un truc industriel. Bon, Moïse à moi, se trouve dans une parc de jeux pour les enfants, c'est une image comme une sage. Toute penseur de la temporalité sérieuse doit passer par l'idée de hypostase, donc réalisation actuelle d'une certaine temporalité spirituelle ou une certaine dynamisme en cours. Donc, tout d'abord, je devrais parler de Roland Barthes, de son livre inattendu pour moi sur Ignace Loyola. D'ailleurs, le titre, c'était un triptyque, n'est-ce pas? La Sade, Fourier. C'est incroyable. Sade, Loyola, Fourier. C'est inimaginable. Sade, Roland Barthes, il est mort assez jeune, donc il devrait connaître ce qu'on appelle soufisme aussi, en fait. Tout penseur de temporalité, donc un certain processus, une initiation, une longueur spatio-temporelle, doit connaître, non pas accepter, critiquer, oui, certes, sûrement, mais Loyola, oui, il nous a ouvert les yeux à travers Roland Barthes, non pas à travers Deleuze, à travers ni Derrida, ni Foucault. Roland Barthes était quelqu'un. Donc, moi qui connaissais presque rien de la théologie chrétienne, donc j'ai commencé à apprendre un peu Loyola. Loyola, personne ne parle de Loyola, et encore moins de Sade, initiatique. Voilà. On parle d'athlétisme affectif, moi y compris. Mais athlétisme affectif, c'est pas une mascarade, c'est une initiation, c'est un moment dans le temps. Ça devrait être ça, théoriquement. Peut-être que j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fourier. Fourier, alors c'est René Scherer qui est un spécialiste. Moi je connais un peu Novalis, Fourier, ça je n'ai pas saisi dans son moment. Je connais sa théorie de socialisme, utopiste bien sûr, et il faut que je parle avec Scherer, il faut que je relis ces textes. Il a fait un petit exposé sur la vie inorganique. Alors, c'était déjà trop une lecture très très originelle de Gilles Deleuze dans le 1000 plateaux sur Samuel Butler qui m'a bouleversé, ma conception de technicité, l'humanité et bien sûr Gaslight et usine de ce matin, usine désaffectée de ce matin. Alors là, c'est une bête, une grosse bête morte, désaffectée, c'est-à-dire a fait son temps, c'est-à-dire
une vie inorganique devenue c'était une vie et c'est devenu une inorganique, redevenu inorganique. Et ça va être restauré, devenu organique, etc. Je n'ai pas encore parlé de Golem. Ça m'intéresse, mais je connais assez peu de choses, c'est-à-dire, j'ai lu des livres sur Golem, mais c'est une interprétation concernant les nouvelles technologies, automates, robots, etc. Mais ce nom difficile, déjà de la tradition dite yiddish de Asie et Europe centrale. Alors, Golem, quelle était sa fonction dans les interprétations talmudiques? Et moi, j'ai une petite idée, une petite information, c'était que chaque juif, ce n'est qu'une interprétation, chaque croyant doit, pendant toute sa vie, jusqu'à la fin, doit créer son propre golem. Voilà, ce que j'essaie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque croyant doit, pendant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, essayer de créer, faire son œuvre qui s'appelle Golem. Est-ce que son double? Est-ce que c'est un alter ego? Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est une œuvre au monde? Est-ce que c'est la vie de famille, faire des enfants, faire ces petites golems? Alors, il devrait y avoir 1000 interprétations quand il s'agit de herméneutisme de Talmud. Je n'ai pas lu, mais Golem, il y a des livres dont le titre est Golem, concerne bien sûr les automates robots. À mon avis, c'est une conception ou interprétation restreinte de Golem. Mais surtout à mon avis, christianisme réformé, il y a cette conception de œuvre. Dans les évangiles, on parle des œuvres. Œuvrement, salut, rapport du salut, rédemption et l'œuvre. Est-ce que si cette rédemption est liée à nos œuvrements? Qu'est-ce que ça veut dire œuvrement? C'est nos comportements éthiques, nos actes et nos paroles. Il y a un discours qui essaie de séparer salut, rédemption comme une issue, l'arrivée, le résultat, conséquence de nos œuvrements, c'est-à-dire nos énergies, effectuations dans la vie, nos choix propres, etc. Est-ce que Golem peut être créé délibérément, volontairement par l'humain, croyant ou pas? Première question de débat. Deuxième, est-ce que Golem, c'est une sorte de double, jugé comme double à la fin de vie et comme peut-être épiphénomène, un double spectral. Il y a plusieurs hypothèses. Il faut passer par le crible de la philosophie, crible de la méthodologie philosophique. Est-ce qu'on peut faire Golem ou Golem, ça se fait comme épiphénomène, comme quelque chose d'apparence spectrale
spectacle ou non. Alors, selon les écoles et entendements limités ou élargis, on peut interpréter Golem différemment. Golem, par exemple, un capitaliste haute qualité, M. Sabanji, assidu, travailleur. À mon avis, il travaillait comme moi en fait. Il se réveillait à 4 heures du matin, il travaillait quoi. Enfin, voilà. Il a fait son golem, il a tué. Et enfin, il est décédé. Voilà, il peut y avoir plusieurs sortes de créer son golem, mais c'est ce qui est important philosophiquement ou peut-être spirituellement, c'est ce qu'on entend de golem, l'interprétation, verstehen, voilà, golem, c'est facile, hein? Chaque sculpteur, chaque apprenti de Pygmalion, effectivement, chaque petit romancier, chaque créateur crée son golem à ce sens-là. Mais quel est le golem que nous sommes promis, disons, en fait? Que peut-on espérer en ce qui concerne le golem? Donc, la divergence des interprétations à l'intérieur même de l'histoire du judaïsme, autant que je sache, et en ce qui concerne golem, c'est-à-dire l'œuvrement de l'homme, ce qui nous est imparti comme œuvre, comme tâche de la vie, se divise en deux sectes religieuses en christianisme. L'un, l'Église réformée, protestantisme, qui donne une importance énorme à l'œuvre, à l'œuvrement, donc à Golem. L'autre, Église catholique, qui prétend assurer la gratuité du salut sans œuvrement, au-delà, avant, en dessous, etc. Donc, catholicisme a une thèse qui dit à peu près, en ce qui concerne ceci, quoi que tu fasses dans la vie, selon les conditions qui t'est imparties, si tu es croyant, si tu crois à Jésus-Christ, etc., à l'incarnation, au salut, au sacrifice de Jésus-Christ, tu es sauvé. Donc, ne fais pas trop de soucis en ce qui concerne les conséquences, la réussite de tes œuvres. Si on formule ainsi, ça devient sérieux. Gratuité, ça devient sérieux. C'est pas faire rien, mais gratuité comme une garantie extrême, au sens limite du salut. Voilà ce que je conçois les choses. Quant à l'islam, il y a des programmes, c'est-à-dire Sharia, les canons qui assurent dans le mauvais judaïsme, comme dans le mauvais judaïsme que j'appelle, autant que je sache, pharisianisme, philistinisme, etc. Mauvais judaïsme qui devait être détruit par le christianisme est revenu en force sous le nom d'islam. C'est ça la phrase initiale et finale, c'est ça la formule. Bon, la vérité porte une ou deux fois la porte de quelqu'un. Donc, il ne faut pas rater les occasions.
je ne suis pas occasionnaliste, mais je crois au Touquet, non pas au fortuna ou destin, destinalité, mais ça a quelque chose à voir avec tout ça. Ce que je veux dire, en fait, le Boston, l'Église réformée, la croyance chrétienne réformée qu'on appelle protestantisme. Il n'aime pas ce mot, je sais, c'est une appellation scientifique. Ok. Alors, l'Église réformée, comment elle est déchouée? Voilà, en ce qui concerne Golem, en ce qui concerne œuvrement, ils ont eu une déviance. Ce qu'on appelle capitalisme, production industrielle, marchandisme, mercantilisme, etc. Ils sont allés à l'extrême. Ils ont très bien réussi leur école religieuse et philosophique et ils sont déchus. Maintenant, le catholicisme, la religion des pauvres d'Afrique, d'Amérique du Sud, et certains contrées de l'Europe du Sud, ça continue sans problème, sans œuvre, avec un œuvrement spirituel bien sûr, mais sans un œuvrement, pas nécessairement comme technologie, comme création, mais l'artistique, oui. Chacun, en Italie, en Espagne, etc. Et l'œuvrement est compris, avant le christianisme peut-être, comme un œuvre plastique, y compris l'amour, hein, l'amour, y compris l'amour, tomber l'amoureux, et y compris peut-être l'acte de faire l'amour. Il ne s'agit pas de faire de sa femme et de sa maison un œuvre, un golem, non, pas du tout ça. Voilà, une expérience amoureuse catholique, je ne connais pas, je ne suis pas catholique et je suppose seulement. Alors, déchu, le nom est déchu, et malgré toutes les querelles, au début, toute leur justice, les protestants ont perdu la guerre. Mais énergia aristotélien reste en question, mal interprété par les capitalistes protestants, mal interprété, dévié, pour parler comme Alain Badiou, mais reste comme question. Que faire? La question de énergie est tout simplement que faire? Comme disait l'un des titres de livre de Jean-François Lyotard, que peindre chaque jour? Je me demande que enregistrer, où aller, où photographier, que faire? Quel est mon heure? Quel est mon golem? Où est mon golem? Donc, à ce propos, on peut rectifier la parole célèbre que nous avons étudiée de Goethe, comme quoi l'architecture sera une musique figée dans toute sa métaphoricité. Si on adopte à notre questionnement, chaque religion ou chaque obéissance à l'intérieur même d'une religion, donc une certaine obéissance à un tel ou une autre, c'est une musique figée, ce qu'on appelle un golem figé. La réponse est déridienne, je suppose, serait, et je n'ai pas cherché mon golem, j'ai
essaie de brûler tout, mais on m'a publié sans savoir, etc. C'est pas convaincant. Il a fait son golem, il n'a pas brûlé, il a peut-être brûlé les intimes écrits ou les correspondances, j'en sais rien, je ne veux rien savoir. Et il a publié dans la carte postale, dans le glas, à mon avis, dans la circonfession, etc. Il n'a rien brûlé. Ce qui se brûle, c'était sa vie, comme chacun de nous. C'est normal, et il a fait un grand golem, un grand travail. C'est pas à nous juger. Mais dire là que le feu et le son est privilégiés dans l'œuvre monde, c'est-à-dire faire une sculpture, photographier, enregistrer, etc. Bon, en fait, toutes ces choses matérielles, c'était mauvais. Et donc, c'était seul le fait d'incinérer, brûler, devenir cendre. Ça n'existe pas, même pas un verbe cendrier, ça n'existe pas, c'est un objet cendrier. Donc, feu, c'est pas un verbe, n'est-ce pas? Brûler, oui, c'est un verbe, mais c'est actif. Incinérer aussi, exactement, de la même façon, actif. Donc, si on incinère, c'est mal intentionné. Donc, si une vie se brûle, en français, dans les limites de français, s'incinère, n'est-ce pas? S'incinère, incinérer, S', s'incinère, voilà. Si cette chose arrive, ce qu'on appelle métabolisme, ce qu'on appelle la vie, c'est pas la création, c'est pas création humaine. Voilà. Et notre part, c'est orientation. Orientierung dans les limites du possible. Et faire de la cendre, modèle méontologique non étant, c'est une initiation intéressante pour dire que comme dans la Bible, Torah, poussière, comme dans Ayub, n'est-ce pas? Ayub, je ne connais pas la France, Ayub, grand prophète, tout est poussière, tout va poussière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on connaît, hein, poussière, il n'y a pas de golem, je n'ai pas trouvé mon golem. J'avais tout mon trésor, tous mes biens. C'est poussière maintenant. Poussière. Et pendant une vie, avant que ça se termine, constater ça, c'était Ayub, le prophète, dans le Torah. N'est-ce pas? Un moment incroyable de la dialectique. Il constatait ça. Mais prendre ça comme un moment fort et puis mesurer les autres choses selon cela. Voilà une philosophie. Je voulais dire que chaque religion, chaque obéissance est une philosophie figée. C'est ça. Un point, c'est tout. C'est fini. C'est ma dernière parole aujourd'hui. Si ce n'est pas audible, je répète, chaque obéissance religieuse est une philosophie figée. Point. Autrement dit, chaque manifestation naturelle, chaque produit technique est une philosophie figée. C'est la même chose. Et chaque décision politique ou chaque événement historique, vous reconnaîtrez que c'est une philosophie figée. Donc, après le capitalisme et schizophrénie de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, ça veut dire toujours en audition
ambigu. Est-ce que le capitalisme est schizophrénie ou deux choses séparées, etc. Maintenant, mes films, vous savez, sont ramassés sous un titre Théorie pratique du cinéma, schizophrénie et le cinéma. Est-ce que c'est E, veut dire EST ou E séparément? Ce que je veux dire, schizophrénie, compris à travers et en tant que tel cinéma, peut être EST. C'est-à-dire, schizophrénie, finalement, au fond, quand on a analysé, il s'agit d'une certaine cinématographie. C'est ça peut-être l'une des thèses essentielles. Sinon, il ne s'agit pas de deux domaines séparés. Ça ne sert à rien. Ce qui implique qu'il y a un cinéma traditionnel ou général de psychose ou de psychopathe ou d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, à la fois cinéma en général, mais cinéma en tant que schizophrénie, non pas cinéma de psychopathe, pas tellement. Ce qu'on peut dire, moins de choses, ce qu'on puisse dire, c'est le média télévisé actuel en Turquie, c'est de l'autre paranoïa, parano-fasciste tyran. Donc, ce sont des termes de l'Özelkattari. Mais ce sont des généralités. Il faut voir la maison, l'intérieur, extérieur, c'est-à-dire au sens filmique du terme, l'intérieur. Le jour, l'intérieur, la nuit. Il faut la voir à l'intérieur du jour. Ils ont apporté leur lourdeur à un âne. C'est une sura de Koran. Onlar ayeti ya da kitabı eşeğe yüklemişlerdir. Kendilerinin eşek olduğunu bilmezler. Économie politique est une pseudo-science qui a aucune affaire sérieuse. Et c'est la mainmise et use. Donc ça va. Bon, matérialisme, ça va. Très bien. Mainmise